Bonsoir chers élèves. Alors toujours dans le cadre des préparations aux examens, je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo un autre texte extrait de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Donc l'action se passe entre la mère et le père du narrateur. Le père qui a décidé de quitter sa famille pour travailler aux environs de la ville de Fès et l'opposition de la mère bien sûr à ce départ car elle ne veut pas rester toute seule avec son fils malade. Et nous allons voir justement quelle était la réaction du petit Sidi Mohammed. Alors le texte commence par le discours. Tu oserais m'abandonner avec un enfant? Préférerais-tu mourir de faim? Aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisines? Je serai à 2 jours de marche de la ville. Sidi Mohammed ira mieux demain. Fais-lui une soupe à la menthe sauvage. Couvre-le bien afin qu'il transpire abondamment. Aujourd'hui, il a moins de fièvre que la nuit dernière. دونك هنا قالت له واش بغيتي تجرأتي ولا بغيتي تخليني انا والولد بوحدنا؟ قال لها واش بغيتي تموتي بالجوع؟ واش بغيتي صحاباتك يشفقوا عليك ويبقاو يتشفاو فيك هما وجيرانك؟ قال انا ماشي بعيد انا غير جوست اكوتي جو سوي با لوان. دونك الولد راه il se porte mieux غير تهلاي فيه ردي له البال غطيه مزيان اتسيتيرا راه tout ira bien. قال لها راه ما بقاتش فيه السخانه غدا غادي يصبح مزيان دونك ما عندك مناش تخافي. C'est un châtiment de Dieu qui nous accable. Ce sont ces maudits bracelets qui ont sémé le malheur dans notre maison. Pourquoi ne les vendrais-tu pas? Je compte les vendre. Je vous laisserai cet argent pour vous nourrir pendant mon absence. Driss le teigneux nous reste fidèle. Il viendra tous les jours faire les courses. قالت لي هذه عقوبة من عند الله اللي لحقات بينا. قالت لي هادوك لي بغاسلي المنحوسين اللي شريتي ليا هما اللي داروا لنا هاد الحاله هادي وداروا لنا هاد التعاسه في حياتنا وفي دارنا. قالت لي علاش ما تبيعهمش؟ قال راه غادي نبيعهم باش نخلي لكم نيت دوك الفلوس اللي غادي ناخذ اللي غادي تحتاجوا باش تدوزوا بهم هاد الايامات ولا هاد الشهر اللي غادي نغيب فيه باش تاخذوا كاع داكشي اللي محتاجين ليه. وكان واحد السيد كيعرفوه دريس لو تانيو فيه التونيه في راسو قال ليها غادي يبقى معاكم وغادي ماشي غادي يبقى معكم يعني غيبقى يجي لعندكم ويتقضى لكم داكشي اللي خاصكم كل نهار. دون لوي ا مانجي il n'a personne. قال له تهلاي فيه وعطيه ما ياكلو داكشي راه ما عنده حد راه غير بوحدو. Mon père se recueillit un moment. Je vous laisserai seul pendant un mois. Je tâcherai de ne rien dépenser de mon salaire. Il me sera possible de remettre l'atelier en marche dès mon retour. قال لي صافي انا غادي نمشي غادي نخليكم ونغيب عليكم واحد الشهر غادي نحاول ما نخسرش من الفلوس اللي غادي نربح باش نقدر نعاود نصاوب داك لاتولي ديالي ونعاود نرجع للتجاره ديالي. Un grand silence s'établit, un silence lourd, moite, huileux et noir comme la suie. دونك من مور داكشي جا واحد الصمت رهيب واحد الصمت قاتل ثقيل على القلب كحل بحال الدخان بحال الحموم. Donc هنا كيبين أن le narrateur était vraiment malheureux, elle était triste. J'ai tout fait. Je désirais de toutes mes forces qu'une porte claqua, qu'une voisine poussa un cri de joie ou un gémissement de douleur, que quelque événement extraordinaire survint pour rompre cette angoisse. Je voulais parler, dire n'importe quelle sottise, mais ma gorge se serra et une plainte expira sur mes lèvres. Donc هنايا le narrateur كيعبر على الإحساس ديالو le sentiment de tristesse. Donc هنا bien sûr il n'était pas content non plus حتى هو تيحس بالفراغ تيحس بالحزن لأن son père va quitter, il va partir ou bien sûr il n'était pas habitué à se séparer de son père. Alors maintenant nous allons voir les questions. Vous avez naturellement la question qu'on vous pose souvent, la question de mise en situation. Donc situez le passage par rapport aux événements précédents. Que reproche la mère du narrateur à son mari? Donc هنايا bien sûr السؤال الأول غتذكروا بالأحداث السابقة pour mettre en situation le passage اللي عندكم هنايا. هنايا في السؤال الثاني كيقولوا لكم شنو هو علاش كتلوم ولا sur quoi porte هذاك le reproche de la mère du narrateur. يعني كتلوم علاش كتلوم الأب ديالها الأم ديال le narrateur. Quels sont les arguments que le père du narrateur avance pour convaincre la mère de sa décision? Citez-en deux. قال لكم هنايا تخرجوا لنا من النص جوج ديال لي زارغيومون اللي كيبينوا ان لو ناراتور كيحاول يقنع الزوجه ديالو بسون ديبار.
citer une précaution prise par le père avant de partir pour que sa famille ne manque de rien. قال لكم خرجوا لنا من النص ولا قولوا لنا واحد لا فراز اللي كتبين الاحتياطات اللي دار الاب قبل ما يمشي يغادر ويخلي العائله ديالو بوحدها باش يمشي يخدم. Cinquième question. Quel sentiment éprouve le narrateur devant le silence angoissant qui règne? هنا كيقولوا لكم شنو هو الاحساس ديال لو ناراتور ديال سيدي محمد قدام داك السكات المخيف، داك السكات اللي كيبيرتور المقلق اللي كان عام في الدار ديك الوقيته. Identifiez les figures de style employées dans les phrases suivantes. هنا يعطوكم دو فراز وقال لكم شنو فيغور دو ستيل عندكم فيهم. Préférais-tu mourir de faim? شنو عندنا هنا كون فيغور دو ستيل. Petit b, un grand silence s'établit, un silence lourd, moite, huileux et noir. Donc عندكم A et B وغادي تبينوا اش من فيغور دو ستيل عندكم فيهم. Puis la question 7, donc la question 7 عندها علاقة بلا question 6. Quel en est l'effet recherché؟ يعني هاد لي فيغور دو ستيل شنو المقصود منهم؟ شنو بغينا علاش بغينا نوصلوا بالبلومبلوا ديالهم؟ Et la 8e question, comment trouvez-vous le personnage du père dans ce texte? Donc هنايا 8, 9 et 10 ce sont des questions de point de vue personnel. كيقولوا لكم كيفاش بان لكم كيفاش جاكم le père في هاد النص. La mère a-t-elle raison d'empêcher son mari de partir? Pourquoi? هنا قال لكم واش الزوجة واش الأم عندها الحق أنها تمنع راجلها ما يمشيش ويخليها، علاش؟ Et la 10e question, si vous étiez à la place du père, feriez-vous ce qu'il a fait et pourquoi? هنا قال لكم إلا كنتو في المحل ديال لو بير في بلاصتو واش غديروا بحالو وعلاش؟ دونك هنايا ce sont des questions de point de vue personnel. Donc maintenant les réponses. Donc la mise en situation. Donc تقدروا تكتبوها بالطريقه هذه كوم تقدروا انا عطيتكم اكسبري هاد الطريقه هذه لان سبق درت فيديوهات سابقه في دوك لي زيبروف بريسيدونت عطيتكم la mise en situation sous forme de petits paragraphes. Donc تقدروا ديروهم بهاد الطريقه هذه. Donc pour la mise en situation هنا عندنا واحد النص اللي فيه le père du narrateur qui compte quitter sa famille pour travailler aux environs de la ville de Fès. Donc هنا السؤال اللي يمكن تسالو en tant que lecteur علاش لو بير il veut quitter sa famille؟ شنو وقع ليه؟ علاش غادي يمشي؟ دونك هنا شنو وقع ليه؟ يعني الاحداث اللي سبقات النص اللي عندنا قدامنا. Alors هنايا عندنا la perte du capital au souk des bijoux, le père qui a perdu son argent au souk ملي مشى يشري لي bracelets لسا فام تجلالو ليه الفلوس وطاحوا ليه. Décision du père de quitter sa famille pour travailler aux environs de Fès. Donc ملي مشاو ليه الفلوس il a perdu tout son argent, il a décidé de quitter sa famille pour travailler aux environs de Fès et pour pouvoir établir son atelier. هنا عندنا une troisième idée, c'est le refus de ce départ par la mère qui va se retrouver seule avec un enfant malade. Donc هنا عندنا الرفض ديال الام اللي ما بغاتوش يمشي et bien sûr لانها ما بتعوداش تفرق مع راجلها وما بغاش تبقى بوحدها مع ولدها. Donc هذه هي la première fois اللي غتفرق فيها مع راجلها. Voilà les trois phrases que vous pouvez avoir dans la mise en situation et bien sûr vous pouvez les exprimer de façon différente. Ce sont juste des propositions. La deuxième question. الثانية قالوا لكم شنو هي الحاجة اللي كتلوم بها la mère du narrateur راجلها. La mère reproche à son mari sa décision de partir et de la laisser seule avec son fils malade. كتلومو قالت له واش بغيتي تمشي وتخليني انا وولدك بوحدنا. هذا هو le reproche qu'elle fait à son mari. La question numéro 3 قالوا لكم عطيونا deux arguments اللي كيبينوا ان le père كيحاول يقنع الزوجة ديالو بسون ديبار. قال لها préférais-tu mourir de faim؟ قال واش بغيتي تموتي بالجوع؟ هذه c'est un premier argument. Deuxième argument, aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisines؟ قال واش بغيتي تكوني محل شفقة ديال صحاباتك وجاراتك؟ هذا c'est un deuxième argument. وعطيتكم un troisième argument juste comme ça زدتو لكم غير باش تعرفوا راه كي en a d'autres. Je serai à 2 jours de marche de la ville. قال راني ماشي بعيد راه غير à 2 marches يعني ما جي à 2 jours de marche de la ville يعني ماشي لي بعيد البلاصه اللي غنمشي لها راه ما بعيداش بزاف راه بحال اللي راني معاكم. دونك هنا عندكم la réponse 3. Puis la réponse numéro 4, les précautions prises par le père. قالوا لكم شنو هما الاحتياطات اللي دار لو بير قبل ما يمشي. عندكم la réponse dans le texte. Donc il compte vendre les bracelets pour qu'il puisse laisser de l'argent à sa famille pour qu'elle ne manque de rien pendant son absence. Donc هنايا لو بير شنو دار؟ قرر انه يبيع دوك لي براسلي اللي كان شرا لمراتو اللي كيحسبوهم هما دي براسلي ديال لو مالور.
غادي يبيعهم باش بالفلوس ديالهم غيخليهم لمراتو باش يقدروا يعيشوا بهم ديك الايام اللي غادي يكون هو فيها هو غايب وما كاينش في الدار. هذه هي الاحتياط اللي دار. عندكم d'autres bien sûr ولكن هما طلبوا لكم un seul. Le sentiment du narrateur devant le silence qui règne, c'est la tristesse et le malheur. دونك هنايا الاحساس ديال سيدي محمد في هذا الوضع هذا ديال لو سيلونس وديال الحزن. Bien sûr il était triste, il était malheureux. وهنا عندكم des phrases qui le justifient. Il dit un grand silence s'établit, un silence lourd, moite. Puis عندكم j'étouffais, تنتخنق, ma gorge se serra. يعني لا gorge ديالي كتزيرات عليا, عنده un nœud, il a envie de pleurer. Donc هادشي كلهم des phrases qui montrent qu'il était malheureux, il était triste. Alors la question numéro 6, عندكم les figures de style. هنا les figures de style, عندنا le premier exemple, préférais-tu mourir de faim? Mourir de faim, c'est l'hyperbole. Mubalaga. Deuxième phrase, c'est petit b, c'est passé, pardon. Donc un grand silence s'établit, un silence lourd, moite, huileux et noir comme la suie. Donc on a fait le jumla, on a ثلاثة ديال les figures de style. On a d'abord la gradation, lourd, moite, huileux et noir. Donc يمكن لكم ترجعوا بالنسبة للناس اللي ما عارفين شنو هي la gradation. درت ديجا دي فيديو على لي فيغور دو ستيل, تقدروا ترجعوا ليهم. لي فيغور دو ستيل اللي خدمت معكم اونتيغون لو برولوج باغ اكزومبل راه فيه بلان دو فيغور دو ستيل, غادي ترجعوا لذاك الفيديو راه فيه الشرح بالتفصيل والشرح الممل على هاد لي فيغور دو ستيل باش تستوعبوا المعنى ديالهم وتعرفوا كيفاش تخرجوهم. عندكم لا ميتافور لور, لو سيلونس لور. دونك هنا في عندها هي ان سونس دو ميتافور. موات, نوار, noir aussi, un silence ne peut pas être noir. Donc on a des métaphores. Et on a la comparaison avec comme la suie, بحال داك الدخان اللي تيكون في les cheminées, etc. Donc c'est une comparaison. Donc l'effet produit par ces figures de style. L'hyperbole, c'est l'exagération, c'est l'intensification. يعني l'effet produit par l'emploi de l'hyperbole هي المبالغة في التعبير, هي كنضخموا الامور. دونك هذا هو l'effet produit. La gradation, c'est donner plus d'intensité à l'expression et de rythme à la phrase. Donc هنايا bien sûr عندكم واحد l'accent qui manque pour هاد le a. Donc هنايا la gradation, c'est une autre figure d'intensification, c'est une autre figure d'exagération. Donc هنايا l'effet produit, il est presque le même que celui de l'hyperbole. On a la métaphore ensuite. L'effet produit par la métaphore, c'est créer une nouvelle image en rapprochant deux éléments. La métaphore, elle sert à établir un rapport de comparaison. Pas la comparaison, elle est elliptique, la métaphore par rapport à la comparaison. Donc, on a une autre image, bien sûr, tout en faisant cette comparaison. Puis, on a la comparaison explicite. La comparaison, l'effet produit par la comparaison, elle est explicite et elle rend plus concrète l'idée. يعني كتعطينا بلوس ملي كنديروا اون كومباريزون, يعني كنوضحوا اكثر, ما كيبقاش داك الغموض, وكتعطينا الفكره واضحه وباينه مزيان. هذا هو l'effet produit par une comparaison. Donc là, pour les questions de point de vue personnel, le père nous apparaît dans ce texte comme le modèle du père qui assume ses responsabilités et veille au bien-être de sa famille. Donc هنايا قال لكم في النص كيفاش جاكم لو بير في هاد لو تكست هذا. بيان سور لو بير كيبان لينا انه راجل ولا المثال ديال الرجال اللي كيهتموا بالشؤون ديال وليداتهم وديورهم, و سي ان نوم دو ريسبونسابل, يعني مسؤول اتسيتيرا, وكيبغى الراحه وكيسهر على الراحه ديال عائلته وديال ولادو. لا كيستيون نيميرو, لا ريبونس نيميرو 9, هنايا قالوا لكم est-ce que la mère a raison d'empêcher son mari de partir? À mon avis, la mère n'a pas raison d'empêcher son mari de partir, mais il faut la comprendre car elle ne s'est jamais séparée de son mari et d'assumer toute seule la responsabilité d'un enfant. Là, ce sont des exemples. Bien sûr, ce sont des exemples, ولكن vous pouvez les reformuler ou les تقدروا تجاوبوا autrement. Bien sûr, parce que c'est un point de vue personnel. Bien sûr que la واحد فيكم يكون عنده الرأي ديالو الخاص. هذه, ce sont juste des réponses données à titre indicatif. Ce sont des phrases qui répondent à la question. Puis, vous avez la dernière question, c'est si vous étiez à la place du père. Donc, si j'étais à la place du père, je ferais comme lui, parce que je dois m'occuper de ma famille et veiller à son confort et à son bonheur. Donc, voilà les réponses aux questions. كما قلت لكم حاولوا تقراو النص مزيان, جاوبوا عليه,
عاد من بعد يمكن لكم ترجعوا لي ريبونس وخدموا مزيان ان شاء الله ما يكون غير الخير. et je vous souhaite une très bonne chance et à très bientôt.